Wait lang. Ano gusto mo toys? Ha? Ano like mo? Parang malit na duwende. Oh, ano yan? Bawal yan. Hindi pwede. Cards yan. Grande lang. Oh, oh. Dun sa toys ka lang. Dance. Dance muna, dance. Oh. You like this one? Yeah. Sumasagot eh, no? Yeah. Tinitignan ko kung ano mapipili niya. Oh. What's Uy, that? wow. Oh, duck. Ang laki niyan, duck. You like duck? Big one. Ayan, hindi niya makuha. Hindi mo makuha. Okay. Oh, doon ka sa maliit. Oh. Yan ang gusto mo? You go na. Go. Yan ang napili mo? That one? Okay. Ang laki naman yan. Okay, meron na daw siya napili. Oh no! What? Oh no! Yeah. Ay, Oh no! Oh no! nahirapan. Thank you. Yan ang gusto mo? Yan talaga? Oh no! Nahuhulog kasi ang laki. Oh, you like this one? Small one? Yan na lang daw. Iniwan. Okay. Maliit na lang. Oh. Oh, nahirap na malaki, no? You like this one? Okay. Oh. Ito na lang, kamukha mo. Ito daw. Ito, pinaka-pink ko. Tanya, Look alike. Tanya, gusto mo to? Ayan. Okay. Ayaw niya You niya change ito na that. lang. Okay. Ay, dumi na ano. Ah, may dami. Oo. Wala na. Yan na lang sa'yo? Oh. Yan na lang? Okay. Ano, wala ka napipili pa? Ano pa napipili mo? Okay na siya doon sa isa. Ay, bola pa daw. Namimili na oh. Uy, kulay pink talaga pinukuha ko. Yeah? Okay. Say pink muna. Let's go. No, say pink. Kaya, hindi daw. No, Oh no. no! Oh no! Oh, no. Well, that's hard. Hindi, gusto daw talaga. Oh, ayun, mami mo. Oh. Ayun, no? This one. Ah, Tanya. Oh, you cook. Sure tayo dyan ah. Wow. Well, I like it. No, ayun, naku. Sabi niya, well, I want this. This one na lang. This one? Oh, this one. Oh, my price, oh. Ayan, this one na lang. My Let's friend. go. So, Mag-pay na. Mag-pay. let's go. This one na Ito lang. na. Ito na. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh, yes. You want the burger? Buksan burger natin. kasi. Mamaya. Hold mo muna. Let's go, let's go. Okay ka na? Let's go, let's go. Asan yung card? Ayun. Talia, babay Talia. Halika na, magbabay na tayo. Baka may naisip pa daw siya. Saglit lang daw. Uy, magpipay ka na. Tama na. Tama na.